Christ, His only Son, our Lord, was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day he rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God, Father Father Almighty. Almighty. From there he will come to judge The living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. So, Shalom, brothers and sisters. Shalom saudara-saudari. Today we are going to continue the book of Hebrews, Hari ini kita akan melanjutkan kitab Ibrani, chapter 7, verses 1 to 10. pasal 7 ayat 1 sampai 10. Let's go to the book of Hebrews, chapter 7, verses 1 to 10. Mari kita buka Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. I invite brothers to read the odd verses and sisters to read the even ones. Nanti saudara-saudara baca yang ganjil, saudari yang genap. Hebrews chapter 7, verses 1 to 10. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Okay, so when we read verse 1, I invite you to read this verse in Bahasa and also English. And then, sister can read verse 2, 4, 6, etc. in Bahasa and also in English, okay? Jadi kita baca bersama-sama dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ayat ganjil dan genap. 1, 2, 3, verse 2. Sekarang ayat 2 bersama-sama. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. He is without father or mother or genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but resembling the Son of God, he continues a priest forever. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. And those descendants of Levi who received the priestly office have a commandment in the law to take tithe from the people, that is from their brothers, though these also are descended from Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. It is beyond dispute that the inferior is blessed by the superior. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. One might even say that Levi himself, who received tithe, paid tithes through Abraham, for he was still in the loins of his ancestor when Melchizedek met him. Sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Let's go to the Lord in prayer. Mari kita datang berdoa. Dear Lord, we are your people, you are our God. Tuhan, kami adalah umat-Mu, Engkau adalah Allah kami. We are living in this generation full of weaknesses and also filth. Kami hidup dalam generasi yang jahat dan najis. Please help us and save us from this generation. Bantulah, selamatkanlah kami dari generasi ini. Please cleanse our iniquities and sins that we can truly know you and follow you. Bersihkanlah kami dari dosa sehingga kami bisa mengenal-Mu, bisa mengikuti Engkau. In Christ Jesus, we are the new creation. Di dalam Yesus kita adalah ciptaan yang baru. In Christ Jesus, we are the sheep in your pasture. Di dalam Yesus kami adalah domba-domba-Mu di padang-Mu. Please shepherd us. Gembalakanlah kami. Please guide us in your word. Tuntunlah kami dengan firman-Mu.
Oh Lord, please also bless the city of Depok. Tuhan berkatilah kota Depok ini. Bless the young people and everlasting souls in this city. Berkatilah anak-anak muda dan jiwa-jiwa di dalam For this kota ini. reason, you have built up your temple in this coffee shop. Karena inilah engkau telah membangun bait-Mu di You coffee have shop ini. kept your people until today. Engkau yang sudah memelihara umat-Mu sampai hari ini. You know everyone's suffering, hardship, and weak point. Engkau tahu penderitaan, kesulitan, dan kelemahan orang-orang di sini. That's why every week's first day you gather us to know you and worship you. Itulah kenapa engkau mengumpulkan kami setiap hari pertama In the dalam following seminggu. time, please be with us, then we can know your word, we can be strengthened again. Sertailah kami dalam waktu ini sehingga kami bisa dikuatkan lagi. We are saved by your grace, Kami diselamatkan dengan kasih and karunia-Mu. we are being saved in this grace. Dan kami juga diselamatkan di dalam kasih karunia ini. Please use your servant and maidservant Hansi in the following time. Gunakanlah hamba-hamba-Mu di waktu ini. Give us your power, give us your presence, that we can serve you in the right way. Berikanlah kami kuasa-Mu, hadirat-Mu, supaya kami bisa melayani Engkau dengan tepat. Surpassing human beings' inability and powerless, in your grace, in your truth, please show your presence and mercy. Melalui ketidakmampuan kami, Engkau mau melampaui itu, tunjukkanlah kami kasih karunia-Mu. We gaze upon your grace. In Jesus Christ's name we pray. Kami hanya memandang kasih karunia-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. After 2 weeks of sharing Psalm 23rd and 24th, Setelah 2 minggu saya mengabarkan tentang Mazmur 23, 24. we are now back in the book of Hebrews. Kita sekarang kembali ke kitab Ibrani. Just like the ending of chapter 5 of Hebrews, Jadi di akhir dari pasal 5, there was a pause since the readers are not ready. ada break sebentar karena pembaca tidak siap. It's just like a bus stop. Seperti pemberhentian bis. The people are immature to listen to further teaching from Hebrews. Orang-orang ini, pembaca ini belum cukup dewasa untuk melanjutkan bacaannya. That's why the bus is still on the way, and people should wait for a long term. Inilah kenapa bisnya berhenti sebentar di situ. But now we are back to the chapter 7, Tapi sekarang kita kembali ke pasal 7. the main content of whole book of Hebrews. Jadi inti utama dari kitab Ibrani ini. But before we enter into this important chapter, Sebelum kita masuk ke dalam pasal yang penting ini, we should understand one core concentration from this book. kita harus mengerti satu fokus dari buku ini. The salvation of your souls is not secured right now. Keselamatan jiwamu belum pasti saat ini. It is not because the Savior is powerless. Bukan karena juru selamatnya tidak berkuasa. It is because the readers of Hebrews are misunderstanding the salvation which is finished by Jesus Christ. Tapi karena pembacanya salah mengerti tentang kasih karunia dari Alkitab. If you walk on the streets of any city in the world Waktu kita berjalan di kota-kota dimanapun juga and meet someone and talk with him or her, dan bertemu seseorang, bercakap-cakap, that person normally will show you that he or she is holding some specific truth. orang itu biasanya menunjukkan pada kita bahwa orang itu punya kebenarannya. I believe in the power of money. Saya percaya kekuatan uang. I believe in the love from human being. Saya percaya kekuatan cinta dari I believe manusia. human intelligence can change everything. Saya percaya kepintaran manusia bisa mengubah segalanya. Then if you were trying to tell that person that you have the truth and the truth is only Jesus Christ, Dan waktu kita bilang ke orang itu kebenaran ini sebenarnya
hanyalah Yesus Kristus, normally that person will laugh at you. biasanya orang-orang akan mengetawakan Anda. Ah, you are a Christian. Ternyata kamu orang Kristen. And you're trying to seduce me to believe in your religion. Dan ternyata kamu mencoba mengajak saya untuk masuk ke agama. I know your religion, Aku udah tahu agamamu, but I'm not Christian. tapi saya bukan orang Kristen. So I'm quite confident in my belief, but I don't have any interest in your belief. Jadi saya yakin akan kepercayaan saya, tapi saya juga nggak peduli akan So you can kepercayaan. easily find one thing. Jadi kita bisa menemukan satu hal, Human beings are quite confident in their understandings towards religions and beliefs. setiap manusia yakin akan kepercayaannya sendiri. There are so many religions and beliefs. Ada banyak kepercayaan, banyak agama. Every day there's a new religion coming out. Setiap hari bahkan ada agama baru muncul. That is one of the main reasons that people are dying. Ini adalah salah satu alasan manusia itu They menuju believe kematian. in different religions. Mereka percaya ke agama yang berbeda-beda. They're holding in different beliefs, Mereka yakin akan kepercayaan ini, but they have never tried to confirm whether their religions or belief are right or wrong. tapi mereka tidak pernah mengecek apakah kepercayaan mereka ini benar atau salah. I feel happy about my belief. Saya senang dengan kepercayaan saya. I feel confident in my religion. Saya yakin dengan agama saya. Then my religion, my belief must be right. Dan artinya agama saya ini pasti benar. If you try to convince me to believe in your religion, Kalau kamu mencoba untuk meyakinkan saya untuk percaya you ke do not agama respect kamu, me. berarti kamu tidak menghargai saya. That is not good. Itu nggak baik. Or if you try to ask a Christian around you, Kalau kalian coba tanya orang-orang Kristen di sekitar kalian, why don't you go to church on Sundays and read the Bible every day? kenapa kamu nggak pergi ke gereja hari Minggu dan membaca Alkitab tiap hari? That so-called Christian will normally respond with a laugh or an understanding sign. Orang-orang Kristen itu biasa juga akan mentertawakan kita. Yes, I'm a Christian. Ya betul, saya orang Kristen. But we have true freedom if we have other commitment in the world. Tapi kita juga dapat kebebasan untuk punya komitmen lain di dunia. I must work on Sundays. Jadi saya harus kerja tiap hari I Minggu. must prepare for my exams on Sundays. Saya harus nyiapin ujian saya hari Minggu. I do not need to be so legalistic Saya nggak perlu jadi terikat dengan hukum, because in Christ I have true freedom. karena dalam Yesus, dalam Kristus saya punya kebebasan. By the way, in Christ we are forgiven. Ya, tapi di dalam Kristus kita diampuni. All this belief shut down the opportunity to listen to the real truth. Semua keyakinan ini membuat kita mematikan diri untuk kebenaran yang sebenarnya. Human beings, even Christians, are quite sophisticated in deceiving ourselves and others. Manusia termasuk orang Kristen juga kita terbiasa menipu diri kita sendiri. Every day we are holding the wrong belief. Setiap hari kita memegang keyakinan yang salah. That's why people are dying and perishing. Itulah kenapa orang-orang mati dan binasa. The readers of Hebrews experienced some fiery trials. Pembaca di Ibrani juga merasakan penganiayaan. Their forefathers and parents even experienced some true persecutions in the past days. Nenek moyang mereka juga menderita penganiayaan. But now they are entering a sort of peaceful life. Tapi sekarang mereka masuk ke kehidupan yang damai. So they try to seize the gathering on Sundays. Mereka mencoba melewatkan pertemuan di hari Minggu. They try to use their time, their vigor to other things, to do other things. Mereka menggunakan tenaga mereka, waktu mereka untuk hal-hal lain. They even try to seize the gathering in weekdays and persuade others, we are okay, we are still Christians, don't worry. Mereka juga bilang ke orang-orang lain, nggak apa-apa, nggak ikut ibadah, karena kita masih Kristen, nggak usah takut. They do not think that they should and they must take the cost their forefather took to follow Jesus. Mereka nggak punya pengertian kalau mereka harus membayar harga dalam mengikuti Yesus. Just like Christians in this generation, Seperti orang-orang Kristen di generasi ini, who try to deceive themselves and persecute others. yang menipu diri mereka sendiri, tapi juga mempengaruhi orang lain. Don't worry about your soul's destination every day. Nggak perlu peduli keselamatan jiwamu setiap hari. Since Christ is love,
and He has already forgiven all your sins. Karena Kristus adalah kasih dan Dia sudah mengampuni segala kesalahanmu. As Christians, you should also care about your earth life and work, Sebagai orang Kristen, kamu juga harus mengurus pekerjaanmu dan lain-lain. especially through this way, you may live out Christ in your life, and people may know Christ while observing your life. Ya, dengan cara ini kamu menunjukkan bahwa Kristus hidup di dalam kamu. I do not object that Christians should work out their salvation in their personal lives. Saya nggak menolak bahwa orang itu harus mengerjakan keselamatannya, But no need for any Christian to live out Christ, then that person can share the gospel with others. tapi nggak perlu untuk menghidupi hidupnya untuk bisa mengabarkan Injil ke orang lain. In fact, on the contrary, through sharing the gospel verbally and vividly, we may be treated or mistreated as the true Christians. Ya, pada kenyataannya waktu kita mengabarkan Injil benar-benar secara verbal, kita yang akan ditolak oleh orang-orang. I came back from abroad this morning Saya around datang. 9:30. Saya datang dari luar negeri hari ini. When I came back and landed on Jakarta, Ya sekitar jam 9.30 saya datang tadi di I airport asked Jakarta. myself, why am I here? Saya bertanya pada diri saya, kenapa saya di sini? There are 70,000 churches in Indonesia. Sudah ada 70.000 gereja di Indonesia. Why am I needed to be here? Kenapa saya harus ada di sini? If there were 70,000 churches in Indonesia, Kalau sudah how ada many true Christians are there in these 70,000 churches? berapa orang Kristen sejati yang ada di 70.000 gereja ini? You must know more than me. Kalian harusnya tahu lebih daripada saya. Let me ask you a further question. Coba saya tanya lebih lagi. How many Christians in Indonesia have the ability or the motivation to share the gospel? Berapa banyak orang Kristen yang di Indonesia yang bisa menyampaikan Injil dan punya motivasi Normally, menyampaikan Injil? Christians hold the belief we're fine. We should care about our earthly life, and through our earthly life, we can guide other people to know Christ Jesus and His salvation. Ya biasanya orang Kristen di sini berpikir, oh nggak apa-apa, dengan hidup saya baru boleh memberitakan Injil. I do not object that Christians should work out their salvation, Saya juga tidak menolak kalau orang Kristen harus mengerjakan keselamatannya. but we don't need to live just like Christ, Tapi kita tidak perlu hidup seperti Kristus. because we are true Christians in Christ. Karena kita adalah orang Kristen sejati di dalam Kristus. We do not need to live out Christ. Then it's time for us to share the gospel. No. Kita tidak perlu tunggu dulu sampai hidup kita seperti Kristus, baru kita bisa mengabarkan Injil. When the disciples of Jesus were not ready, Jesus shared the gospel with their mother-in-law or other disciples. Waktu murid-murid Yesus belum siap pun, Yesus sudah memberitakan Injil kepada mertua mereka dan kepada teman-teman When they mereka. journeyed to Jerusalem, Jesus did not care about their response, Waktu Yesus minta ke Yerusalem, Yesus tidak peduli sama respon but mereka, kept sharing the gospel. tapi tetap mengabarkan Injil. And through this way, Jesus faced a lot of misunderstandings from Peter, from John, and from other disciples. Dan saat itu Yesus dapat kesalahpahaman dari Petrus, Yohanes, dan murid-muridnya. But we can see from all the gospels, Jesus started the ministry, and then He shared the gospel from the beginning until the end. Tapi kita lihat di Alkitab, Yesus memulai pelayanannya dan dia mengabarkan Injil dari awal sampai akhir. The synoptic gospels told us Jesus at least shared with the disciples, the Son of Man must be despised and killed in Jerusalem and be raised from that on third day. Jadi 4 kitab Injil berkata juga, Yesus berkata sama murid-muridnya, Yesus ini harus disalibkan dan akan mati dan bangkit pada hari ketiga. But in fact, Jesus must share this information more than 3 times. Pada kenyataannya, Yesus mengabarkan ini lebih dari 3 kali. So that's why Matthew, Mark, Luke, John,
heard this saying for many times. Inilah kenapa ya murid-muridnya tadi yang menulis 4 Injil mendengar ini untuk berkali-kali. Then only after Jesus was raised from that on third day, they remembered the sayings from Jesus. Baru setelah Yesus bangkit dari kematian hari ketiga, mereka ingat tentang perkataan Yesus ini. True Christians are the true followers of Jesus Christ. Orang Kristen adalah pengikut sejati dari Kristus. True Christians will only care about the salvation of my soul and other souls. Orang Kristen akan peduli tentang keselamatan jiwanya sendiri dan orang lain. Compared with 10,000 years, 50 years are very short. Dibandingkan dengan 10.000 tahun, 50 tahun ini sangat pendek. Compared with 5 million years, 70 to 80 years are so short. Kalau dibandingkan dengan 5 juta tahun, 70-80 tahun ini sangat pendek. We can call it momentary. Kita bisa memanggil Just like momen. less than 1 second. Jadi sangat pendek satu momen. If Jesus died for us, Kalau Yesus mati untuk kita, and He would like to bring us a better life in this world, dan Dia ingin memberikan kita hidup yang lebih baik di dunia ini, why was Jesus raised from that? kenapa Yesus dibangkitkan dari kematian? Why wasn't He staying in the world until now? Kenapa Dia tetap di dunia sampai sekarang? We should understand the salvation for God's people is eternal. Keselamatan bagi umat Tuhan adalah kekal. We are the mortal people, the mortal. Oh, kita adalah orang-orang yang sementara yang bisa But in mati. Christ Jesus, we are told there is immortality. Tapi di dalam Kristus Yesus kita tahu ada kekekalan. That immortality, that eternal life is only in Christ Jesus. Hidup yang kekal ini hanya di dalam Kristus Yesus. One more thing. After we believe in Jesus Christ, we do not immediately go to heaven, right? Setelah percaya Yesus Kristus, kita tidak langsung masuk ke surga. Because our Lord is willing to use us to fulfill the Great Commission in this world. Karena Tuhan kita mengirim kita untuk amanat agung. If a person believes in Jesus, that person will not go to heaven immediately. Kalau satu orang itu percaya pada Yesus, orang itu tidak akan langsung tertarik pergi ke surga. Instead, that person, that believer will stay in this world for several years. Tapi orang itu masih akan tetap hidup di dunia ini untuk beberapa tahun kemudian. Because the Lord God is willing to use that person to save some people in His plan. Karena Tuhan Allah berkenan menggunakan orang itu untuk mengabarkan Injil untuk beberapa tahun. The Lord God is powerful enough. Tuhan Allah itu sangat berkuasa. He does not need us to fulfill His plan and zeal. Dia tidak perlu kita manusia untuk menggenapi. But He is so kind and merciful to use us and guide us to experience what His Son had experienced. Tapi Dia juga berbelas kasih pada kita, memberikan kita pengalaman seperti anaknya. Through sharing the gospel. Melalui pemberitaan firman Injil. Through telling others this story happened on Jesus. Melalui penceritaan kita tentang Yesus. We can also experience the power of the gospel. Kita juga bisa mengalami kekuatan dari Injil. We can also experience the same experience Jesus had in this world. Kita dapat mengalami apa yang dialami Yesus di dunia ini. He was rejected. Dia ditolak, He was despised. dia dibenci. We will also be despised. Kita juga akan dibenci. We will also be misunderstood. Kita juga akan disalahpahami. To cover us in His Son and encourage us through His faithful love in His Son. Tapi Dia menguatkan kita melalui kasih dalam anaknya. The Lord God gave us His word. Tuhan Allah memberikan kita firman-Nya. The more we know Christ's personhood Semakin kita kenal siapa Kristus and His doing at that hillside, dan pekerjaannya, the more we may be encouraged to follow Him till He comes again. semakin kita bersemangat untuk mengikut Dia sampai kedatangannya kembali. That is why after a pause through chapter 6, God draws the readers back in chapter 7. Inilah kenapa penulisnya menarik pembaca kembali di pasal 7. From chapter 7 of Hebrews, we are told
about the Jesus identity. Jadi di pasal 7 kita diberitahu tentang identitas Yesus. He is a person, Dia adalah seseorang, but he's a special person. tapi dia adalah sosok yang spesial. Why is he special? Kenapa sosok Yesus ini spesial? Because he is the high priest. Karena dia adalah imam besar yang agung. And in the meantime, he's also the king. Dan tapi pada waktu yang sama dia juga adalah raja. It's not like, he's a person, he's also son of God. Bukannya seperti dia manusia tapi juga anak Allah. In chapter 7, we are told he is a special person Di pasal as a 7, kingly priest. di pasal 7 kita diberitahu bahwa dia adalah imam yang juga raja. This is very special from Old Testament to the new one. Jadi ini sangat spesial dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Because there are 3 offices in the Old Testament. Karena ada 3 peran di perjanjian lama. They are all anointed offices from the Almighty God. Semuanya adalah yang diurapi dari Allah. What are these 3 offices? Apa 3 posisi ini? Who knows? Siapa yang tahu? There are 3 offices in the Old Testament, Jadi ada 3 anointed posisi by the Almighty God. yang diurapi oleh Tuhan. The first one is Yang pertama, the kingship. Okay. raja. Yeah, 1. Yeah. 3, 2. Yang kedua, Huh? imam. Priesthood, right? And third one is Nabi. the prophet. Nabi. Only Solomon know it. Yeah. Please speak. Say it loudly, right? Let's read chapter 7, Mari verses kita 1 to baca 2. ayat 1 dan ayat 2. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him. And to him, Abraham apportioned a 10th part of everything. He is first, then translation of his name, King of Righteousness, and then he's also King of Salem, that is King of Peace. Ya, sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. The kings cannot do the things that the priests do. Raja-raja tidak bisa melakukan apa yang dilakukan imam. And the priest cannot do the things that the kings are allowed to do towards God's people. Imam juga tidak bisa melakukan apa yang jadi porsinya raja. But here we find a special person who is the king and also the high priest of the Most High. Tapi di sini kita menemukan sosok yang raja tapi juga adalah imam. If you can name a very special and fundamental covenant in the Old Testament, kalau kita bisa menunjuk hal yang spesial di perjanjian lama, it should be the covenant of Abraham. Itu adalah perjanjian dengan Abraham. Before his faith in the Lord God and the covenant with him, ya, sebelum ada perjanjian dengan Abraham ini, he did many bold things. Dia melakukan banyak hal. One of them is that Abraham slaughtered some kings and won the war. Salah satunya di mana Abraham mengalahkan raja-raja dan memenangkan perang. That was happened in one night. Ini terjadi dalam satu malam. After Abraham came back and met this special person, Melchizedek, setelah Abraham menang, dia bertemu dengan orang ini, Melkisedek. Abraham apportioned a 10th of every spoil of war to him. Abraham memberikan 1/10 dari jarahannya kepada orang ini. This Melchizedek did not refuse him. Melkisedek ini tidak menolak Abraham. Instead, he blessed Abraham while receiving the trophies. Tapi dia memberkati Abraham. Because he is the king of righteousness and the king of peace. Karena dia adalah raja kebenaran dan juga raja damai sejahtera. Imagine, as an immigrant in Canaan, bayangkan sebagai imigran di tanah Kanaan, Abraham brought a group of his servants to slaughter the armies of the kings. Abraham membawa budak-budaknya untuk mengalahkan raja-raja di sana. Then in the dawn,
Abraham became very afraid. Dan Abraham menjadi sangat takut. After he came back from the battlefield, he became very, very fearful. Setelah kembali dari peperangan, dia menjadi sangat takut. Maybe the kings will come back. Kemungkinan raja-raja ini akan datang menyerang Maybe kembali. other kings will war against Abraham. Mungkin raja-raja lain juga akan mengadakan peperangan dengan dia. Whether Abraham is very rich in that period, Abraham is only one family. Jadi walaupun dia terlihat kaya, tapi dia hanya satu keluarga. How frightened Abraham could be the next morning. Jadi betapa ketakutannya Abraham ini di keesokan harinya. But he met the king of Salem, the king of peace. Tapi dia bertemu dengan Raja Salem, Raja Damai. This king's name is special. Nama raja ini sangat spesial. Normally, kings will not bring peace to anyone. Biasanya raja-raja tidak memberikan kedamaian. I'm the king. Ya, saya adalah raja. Even this declaration may enable you to bow down. Bahkan pernyataan ini akan membuat kamu tersungkur. If I say that sentence to you, I'm the king, Kalau saya mengatakan itu, saya adalah raja. and the right response should be, "Oh, my king, my lord, what Yang- should I do for you?" Yang respon yang benar adalah, oh ya rajaku, apa yang harus saya lakukan? So kings will not bring the peace. Jadi raja-raja biasa tidak They membawa war damai, against the others. tapi dia berperang melawan They raja rule lain. over their people. Mereka berkuasa atas orang-orangnya. They even make their people slaves and servants. Mereka juga biasa membuat bangsanya sendiri jadi budaknya. Just like this world. Just Jadi, like this world. jadi seperti yang ada di dunia ini, If a powerful man in this world promised you kalau ada orang yang berkuasa yang menjanjikan pada kamu, that if you listen to him and obeyed what he commanded you to do, kalau kamu mendengarkan apa yang dia katakan, you would become rich and successful. kamu akan menjadi kaya dan sukses. Then most people in this world will not become rich and successful. Dan banyak orang di dunia ini tidak akan menjadi kaya dan sukses. Only rare people may achieve that success Hanya sedikit orang yang dapat mencapai kesuksesan itu with the great cost of their families and selling their own souls, dengan mengorbankan bahkan keluarga mereka dan jiwa mereka. because there's no peace in this world. Karena tidak ada damai di atas dunia ini. But now, Abraham met the king of peace, the Melchizedek. Tapi sekarang Abraham bertemu dengan Raja Damai. Melchizedek in Hebrews or in Aramaic means the king of righteousness. Melkisedek arti namanya ini dalam bahasa asli adalah Raja Kebenaran. If he is the king of righteousness, Kalau dia adalah Raja Kebenaran, he must judge. dia harus He menghakimi. must reign over his people with justice. Dia harus berkuasa dan dengan adil. But at the meantime, he's the king of peace, Tapi pada waktu yang sama dia adalah Raja Damai who brought his people the true peace from the Most High. yang memberikan orang-orangnya damai sejahtera dari atas. How can it be? Bagaimana ini bisa terjadi? As the king of righteousness, he must judge. Sebagai Raja Kebenaran, dia harus As the mengadili. king of peace, he will bring the true peace from the Most High into his people. Sebagai Raja Damai, dia harus menurunkan damai yang dari atas. Remember, my friends, my brothers and sisters, there's no peace in this world. Jadi harap diingat di atas dunia ini tidak ada damai. He brings the peace from the Most High into his people. Jadi dia harus membawa kedamaian dari atas kepada umatnya di bawah. Let's continue verses 3 to 4. Jadi kita teruskan ayat 3 ayat 4. He is without father or mother or genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but resembling the Son of God, he continues a priest forever. See how great this man was, to whom Abraham the patriarch gave a tenth of the spoils. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersisilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham,
Bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Verse 3 told us this Melchizedek is very special. Jadi ayat 3 memberitahukan kita Melkisedek ini sangat spesial. He is not only special, he's even very mystical. Dia bahkan juga misterius. From Old Testament to the New Testament, Dari, only 3 verses or 3 appearances showed us this Melchizedek. seluruh Alkitab cuma ada 3 tempat yang menyebutkan Melkisedek The ini. first one was in Genesis, Yang pertama di Kejadian, and the second one is in Psalm, yang kedua di Mazmur, and third one is in Hebrews chapter 7. dan ketiga di Ibrani 7 ini. After the first man, Adam, God created. Setelah Tuhan menciptakan Adam, There's no one greater than Abraham in God's sight and plan. tidak ada orang yang lebih besar dari Abraham di hadapan Tuhan. But this Abraham even gave a tenth of the spoils to this Melchizedek. Tapi Abraham ini bahkan memberikan 1/10 dari jarahannya kepada Melkisedek. He is a king, the king of peace. Dia adalah raja damai. And he is resembling the Son of God as a priest forever. Dan dia dijadikan sama dengan anak Allah. Dia menjadi imam selamanya. So Jesus is not the first person who is the king and also the priest. Jadi Yesus bukan orang pertama yang adalah raja dan juga imam. Melchizedek was a king of peace and also a priest forever. Melkisedek adalah raja damai dan juga imam selamanya. Then verse 4, it is from the author of Hebrews. See how great this man was, to whom Abraham the patriarch gave a tenth of the spoils. Jadi ayat 4, camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepada Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10. It's just like when you read a small book, Seperti waktu kita membaca buku yang kecil, and suddenly you scream out, tiba-tiba kita berteriak, this book is very good. I love it. oh buku ini sangat bagus, saya suka sekali. It's full of meaning. Sangat bermakna, penuh It's makna, interesting. sangat menarik. Verse 4 told us the author was very excited. Ayat 4 berkata penulisnya menjadi sangat bersukaria. And behold, how great this man was, to whom Abraham the patriarch gave a tenth of spoils. Betapa besarnya orang ini yang Abraham memberikan 1/10 rampasan. The readers of Hebrews already thought Melchizedek or Jesus was one of the powerful men. Ya, pembaca sini berpikir mungkin Yesus dan Melkisedek adalah orang yang terkenal. For people living in the first century AD, Untuk orang-orang yang hidup di abad pertama, there are so many powers in the Roman Empire, the Jewish community. ada banyak kuasa Romawi sangat kuat. And people may fear this God, that king, and also that powerful person. Orang-orang mungkin takut pada kuasanya kaisar, kuasanya pemerintahan. Compared with the mighty king of Roman Empire, Kalau dibandingkan dengan kuasanya raja dari kekuasaan Romawi. compared with the famous ancient gods in the Greek and the Roman world, Dibandingkan dengan ilah-ilah yang di zaman Yunani. they may have misunderstandings that Jesus of Nazareth is one of the powerful men or deities. Mereka mungkin salah paham menganggap bahwa Yesus adalah salah satu dari dewa-dewa itu. Or one more thing, he's a new rising power from Judea area. Atau mungkin orang juga menganggap dia adalah kekuatan yang baru keluar dari Yudea. So Jesus was not so powerful towards them. Jadi Yesus tidak terlalu berkuasa di hadapan mereka. For my daily life, that tax collector from Roman Empire, that governor from Roman Empire are more powerful than Jesus. Dalam hari-hari saya, pemungut cukai dari kerajaan Romawi atau pemerintah kerajaan Romawi terlihat seperti lebih berkuasa. For my worldview in this Roman Empire, the king, Caesar, or other gods in the Greek world are more powerful than Jesus. Dalam pemandangan saya, kaisar-kaisar itu lebih berkuasa daripada Yesus. That's why they care about daily life. Itulah kenapa mereka peduli dengan keseharian mereka. That's why they believed
following Jesus is not practical. Jadi mengikut Yesus buat mereka bukan hal yang praktis. How to make Caesar happy towards my life? Tapi bagaimana cara membuat kaisar Or how to make the tax collector senang dengan hidup saya? happy towards my life? Bagaimana membuat pemungut cukai senang dengan saya? I may have a peaceful life. Baru saya mendapatkan hidup yang damai. But the author of Hebrews told them, no, you're wrong. Tapi penulis kitab Ibrani berkata yang berbeda. You may have temporary peace for a short time Kamu mungkin bisa punya kedamaian yang pendek, yang if you do sementara, not know Jesus kalau kamu tidak mengerti as the mengenal King Yesus of righteousness and peace, sebagai Raja kebenaran dan Raja damai. as a priest forever for you. Sebagai imam yang selamanya untuk kamu. You will lose the forever peace. Kamu akan kehilangan kedamaian yang abadi. Your daily life, your earth life will become vain Hari-harimu in His plan. akan menjadi sia-sia. Jesus is the only Son of God, which means He is the only God. Yesus adalah satu-satunya anak Allah. Dia adalah Allah. This God became the priest forever. Allah ini menjadi imam yang kekal. Although He is the Almighty God, He is the King. Walaupun dia adalah Allah yang berkuasa, dia adalah Raja. Verse 5. And those descendants of Levi who received the priestly office have a commandment in law to take tithe from the people, that is, from their brothers, though these also are descended from Abraham. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. I can see that you are going to sleep. Saya bisa melihat kalian ngantuk. Is there anyone who can tell us what is the relationship between Levi and Abraham? Ada yang bisa ngasih tahu ke saya hubungan antara orang Lewi dan Abraham itu apa? In detail. Secara detail. Abraham fathered Isaac, right? Jadi Abraham punya anak Ishak. Isaac fathered Jacob. Ishak memperanakan Yakub. So what is the relationship between Levi and Abraham? Jadi bagaimana hubungan keluarga Lewi dengan Abraham? Levites, Jordan, Diaz. Abraham is the forefather of Levi. Yes. Levi's grandfather is Isaac, right? Jadi And kakaknya Isaac's father Lewi is adalah Abraham, right? Ishak, ayahnya Ishak. So, adalah Abraham. many people in the first century AD Jadi banyak orang di abad pertama may think people from the tribe of Levi are very holy mungkin berpikir orang-orang dari keturunan Lewi sangat kudus because priests come from this tribe. karena imam biasanya datang dari suku ini. But from verse 5, we are told even Levi paid the tithes to Abraham, and since Abraham paid the tithes to Melchizedek. Jadi di ayat 5 diberitakan bahkan Lewi pun memberikan persepuluhan melalui Abraham. Verse 6, but this man who does not have his descent from them received tithes from Abraham, and blessed him who had the promises. It is beyond dispute that the inferior is blessed by the superior. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. How many tribes are there in Israel? Ada berapa suku Israel? 12. Okay. 12. So there are 12 tribes. Ada How 12 about suku. the tribe of Levi? Jadi gimana dengan suku Lewi ini? So
all the Israelites should pay the tithes to the Lord God, right? Jadi semua bangsa Israel harus memberikan perpuluhan pada Allah. But Levi, this tribe, is separated from other tribes. Tapi bangsa Lewi ini dipisahkan dari suku-suku lainnya. And Joseph, two sons became Jacob's. Dan dua anak Yusuf menjadi milik Yakub. That's why all the Israelites should pay the tithes and other money. Inilah kenapa semua anak ya harus membayar perpuluhan pada bangsa Lewi. Because Levi can represent 1/10 of 12. Karena bangsa Lewi ini mewakili 1/10 dari bangsa. Actually, Levi can only represent 1/10. Jadi bangsa Lewi hanya mewakili 1/10. That's why Levi, this tribe, has no possession, no cities. Karena itu bangsa Lewi ini tidak punya kota. So all the Israelites should help people and also priests from Levi. Jadi bangsa Israel harus membantu imam-imam dari bangsa Lewi. They should pay the tithes to Levi. Mereka harus membayar persepuluhan. And this behavior represents the submission towards God's commandment. Dan ini juga menunjukkan ketaatan pada perintah Allah. Besides of that, they should also pay actual money. Mereka juga harus membayar ya uang beneran. Do you get my point? Jadi pada ngerti. Okay. But all the people who pay the tithes to Levi Jadi dari orang-orang yang memberikan persepuluhan pada bangsa Lewi are received by God. diterima oleh Allah. Verse 8, in the one case, tithes are received by mortal men, but in the other case, by one of them, it is testified that he lives. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan. Dan di sana ia, yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. All the 12 tribes of Israelites should pay the tithes. Semua 12 suku Israel harus memberikan The tithes perpuluhan. is to God, Perpuluhannya ditujukan pada Allah. and God gave the tithes to Levi. Dan Allah memberikan perpuluhan ini pada bangsa Lewi. But people from the tribe of Levi are all mortal, Tapi orang-orang Lewi ini, bangsa Lewi ini manusia yang fana. which means their office, their sacrificial offices are not so powerful and sustaining. Artinya jabatan mereka, keimaman mereka tidak untuk kekal. But look at this Melchizedek, Tapi lihat ke Melkisedek ini whom Abraham paid tithes to. yang diberikan perpuluhan dari Abraham. He is no father, no mother, or genealogy. Dia tidak punya ayah, ibu, atau garis keturunan. He has neither beginning of days nor end of life. Dia tidak berawal hari-harinya dan tidak berkesudahan. He is resembling the Son of God. He continues a priest forever. Dia ya punya kemiripan dengan anak Allah. He sacrificed himself once for all, Dia mengorbankan dirinya sekali untuk selamanya. but he was not that. Tapi dia tidak. Because on the third day, he was raised from that, Karena pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. which shows his office, his work as the priest are more powerful than any priest, than any person from Levi. Yang menunjukkan bahwa jabatannya, kedudukannya itu lebih tinggi dari semua imam Lewi. Verses 9 to 10. One might even say that Levi himself, who received tithes, paid tithes through Abraham, for he was still in the loins of his ancestor when Melchizedek met him. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. I know from chapter 7 until chapter 10, verse 18, all the passages and verses are very difficult. Jadi mulai ayat 10 ini sampai ke belakang ayat-ayatnya sangat sulit. That's why the book of Hebrews is very important. Inilah kenapa kitab Ibrani sangat penting. When Abraham paid the tithes to Melchizedek, Waktu Abraham memberikan perpuluhan pada Melkisedek, all the forefathers of Israelites also paid the tithes through Abraham.
Semua keturunan Abraham juga memberi perpuluhan melalui Abraham. So how great is this Melchizedek? Jadi betapa mulianya Melkisedek ini. Which shows how great is the Son of God as a living priest forever. Yang menunjukkan bagaimana mulianya anak Allah ini yang menjadi imam untuk selamanya. Melchizedek is a king of righteousness. Melkisedek adalah raja kebenaran. He did not join the war against the other kings with Abraham. Dia tidak pergi dalam perang dengan seperti Abraham. He is out of the war. Dia di luar dari perang. Although he's so powerful, he's so majestic. Walaupun dia sangat berkuasa, sangat mulia. But when Abraham won the war, he paid the tithes of his spoils to this Melchizedek. Tapi waktu Abraham memenangkan perang, dia memberikan perpuluhan pada Melkisedek. This behavior showed this war is not a war between Abraham and other kings. Hal ini menunjukkan bahwa perangnya Abraham bukan antara Abraham dengan raja-raja lain. From Abraham understanding and behavior, we can see that this is the war of God. Tapi dari Abraham kita tahu bahwa ini adalah perangnya Allah. He is the king of righteousness. Dia adalah raja kebenaran. He is a king of peace who brought the true peace from heaven to Abraham and also Abraham's offspring. Dia adalah raja yang membawa kedamaian dari atas kepada keturunannya Abraham. We don't know exactly who Melchizedek is. Kita tidak tahu pasti siapa Melkisedek ini. But the author of Hebrews used Melchizedek to guide us to understand who Jesus is. Tapi penulis Ibrani menggunakan Melkisedek untuk menuntun kita mengerti siapa Yesus itu. All the high priests from the tribe of Levi are special. Semua imam dari suku Lewi ini spesial. In the meantime, they are mortal. Tapi mereka juga manusia yang fana. But this Jesus, resembling this king of peace, this priest, the Melchizedek, Tapi Yesus terlihat seperti Melkisedek, raja damai, raja he kebenaran. still lives. Dia masih hidup. He was dead, Dia mati, but now he lives. tapi dia hidup. He is the kingly priest, Dia adalah imamat yang raja. living forever for his people. Hidup selamanya untuk umatnya. How great is this kingly priest? Betapa besarnya imamat yang raja ini. That is that is the person whom we should always gaze upon and seize the understanding on. Ini adalah sosok yang harus terus-menerus kita kenali. He died on cross for his people. Dia mati di kayu salib untuk umatnya. But as the king of peace, he truly blessed his people before the Most High. Tapi sebagai raja damai, dia memberkati umatnya dari atas. Because of the work of this high priest, he turned the wrath of God into reconciliation. Jadi dengan pekerjaannya dia memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dia harus mati karena murka Allah. Although he was crucified at Golgotha, Jadi walaupun dia disalibkan di Golgota, he is the everlasting king. dia adalah raja yang kekal. But this everlasting king came all the way into the world as the priest forever for his people. Raja yang seperti ini datang ke dunia untuk jadi imam untuk bagi umatnya selamanya. How great is this kingly priest? Betapa mulianya imamat yang raja ini. When I prepared this sermon, I thought of one thing. Waktu saya menyiapkan khotbah ini, saya memikirkan satu hal. We are all normal people. Kita semua manusia yang fana. Have you ever met Prabowo, the president of Indonesia? Apakah kita pernah bertemu dengan Pak Prabowo, Presiden Indonesia? Have you ever met the Queen of UK, Elizabeth II? Apakah kita pernah bertemu dengan ratunya, rajanya dari Inggris? Have you ever met the powerful person, the most powerful person in the world? Apakah kita pernah berjumpa dengan orang yang sangat berkuasa di dunia? We have the same answer, no, right? Kita punya jawaban yang sama, enggak kan?
We care about our food, our drink, our emotion, our mood. Kita peduli dengan makanan, minuman, perasaan kita. But now, the king comes for you. Tapi sekarang raja ini datang untuk kamu. He can bring the true peace from heaven. Dia membawa kedamaian yang sejati dari surga. He can even bring you to the presence of the Most High. Dia juga dapat membawa kita ke hadirat It is yang not maha because kuasa. we are so holy, we're so pious. No, Bukannya karena kita kudus, karena kita suci, bukan. it is because of the work of this priest. Tapi karena karya yang dilakukan oleh imam ini. He, as the king, Dia sebagai became the raja priest. menjadi imam. He sacrificed himself for you, Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk kita. and he brought a lot of blessings for you. Dan dia membawa banyak berkat untuk kita. How great is this kingly priest? Betapa mulianya imam raja ini. When I share the gospel on the pulpit in his church, Waktu saya memberitakan Injil I got di a phone gereja, call from Brother August. saya dapat telepon dari Agus. I think there may be some problem at the airport of China, Jadi saya kira ada masalah di airport Cina. but I cannot pick up the phone right now. Jadi saya nggak bisa menjawab teleponnya. But if I knew the president of China, Tapi kalau saya misal kenal dengan Presiden Cina, I don't need to respond Brother August's phone call. saya nggak perlu ngerespon sama teleponnya Brother Agus. I just need to send a message to the president Saya of cuma China, harus bilang sama Presiden Cina, because that king, that powerful person, will help my brother August out of airport. karena orang yang berkuasa ini akan membantu Agus di airport. But the problem is I did not know him, Tapi masalahnya saya nggak kenal dia. and I do not think in the near future I will know him. Dan saya juga pikir dalam waktu dekat juga nggak akan kenal dia. It is because I'm a normal person. Karena saya ya orang nobody. biasa aja. Saya bukan siapa-siapa buat dia. Compared with the most powerful person in the world, Dibandingkan dengan orang yang paling berkuasa di dunia ini, the most powerful king or queen in this world, dengan raja atau ratu yang paling berkuasa di dunia ini, Jesus is the true king. Yesus adalah raja yang sejati. All the kings in the world are mortal. Semua raja-raja di dunia ini adalah fana. This king is everlasting. He lives. Tapi raja yang Yesus ini adalah kekal. He cares about you. Dan dia peduli pada kita. And he remembers your footstep in everywhere. Dan dia mengingat jejak kaki kita dimanapun. Most importantly, he tries to help you know his identity, his work at Golgotha. Dan dia juga membuat kita mengenali karyanya di Golgota. Then you are able to enter the holy place in heaven. Supaya kita bisa masuk tempat yang kudus di surga. Then you are called the sons of and daughters of God. Dan kita bisa dipanggil anak-anak Allah. In him, you have the true forgiveness. Di dalam Yesus kita mendapat pengampunan. And through this kingly priest, you are called the unworthy people in this world. Dan melalui juga imam ini kita sebagai orang yang bukan siapa-siapa. It's all because of the doing and the faithful work of Jesus. Tapi hanya karena karyanya Yesus. Are you sure that you know this kingly priest? Apakah kamu benar yakin kenal dengan Are you sure imam raja ini? that you can say to the Lord God, I have Jesus. Apakah kamu bisa berkata dengan yakin He aku is my punya Lord, Yesus? and his grace is sufficient for me. Dia adalah Tuhanku dan kasih karunia cukup bagiku. When you proclaim, I have Jesus, Waktu kita menyatakan saya memiliki Yesus, it is much, much more powerful and real for you than any money, any spouse or girlfriend, boyfriend. ya kuasanya lebih besar daripada segala uang atau segala relasi yang kamu punya. Can you say to your Lord, I can't have nothing, but I must have you. Dapatkah kita berkata pada Tuhan, saya nggak apa-apa, nggak punya apa-apa, tapi saya Without harus you. punya Engkau. Without your priestly work, I am nothing. I'm nobody. Tanpa pekerjaanmu sebagai imam, saya bukan siapa-siapa. I
I feel tired when I land on Jakarta this morning. Saya merasa capek waktu saya tadi landing di Jakarta. But I was encouraged by my pastor, Benjamin. Tapi saya jadi semangat lagi melalui pendeta I saya, came all the Pastor way from Benyamin. another country. Jadi saya datang dari negara lain. He and another pastor came all the way from Nepal. Jadi dia dan pastor lain datang dari Nepal. And he called me, do you have time in the lunchtime? Dan dia telepon saya, kamu punya waktu apa enggak? Because there will be some other pastors as guests coming and visiting us. Karena ada beberapa pendeta juga datang mengunjungi kami. And I told him, I'm so tired. Dan saya bilang, saya lelah sekali. I don't have enough time because I need to go to Depok. Saya habis ini juga masih harus ke Depok. But he and also another brother want to meet other guests. Tapi dia dan beberapa orang lainnya nemuin tamu ini. Compared with this pastor, I'm powerless. Jadi dibandingkan dengan pastor-pastor yang itu, saya merasa lemah. But compared with this kingly priest, Jesus Christ, we are all powerless. Tapi dibandingkan dengan imam yang raja ini, kita lebih lemah lagi. Sometimes seekers will ask me this question. Kadang-kadang orang-orang yang mencari Tuhan akan bertanya saya, I know you are Christian. saya tahu kamu orang Kristen, And you try to persuade me to become Christians. dan kamu akan coba ngajak saya jadi Kristen. But answer me one question, then I can study Bible with you. Tapi jawab satu pertanyaan dulu. Normally in this conversation, answer me one question, then I will study the Bible with you. This question will be very difficult. Jadi biasanya pertanyaan ini akan sangat sulit. And that question is, why Jesus as one person died on the cross and he can save so many people? Jadi pertanyaannya, Yesus satu orang, kenapa dia bisa menyelamatkan jiwa banyak orang? When I heard about this question, I was very happy Waktu saya mendengar pertanyaan ini, saya sangat senang. because that was a very good question. Karena ini adalah pertanyaan yang sangat baik. And it was not so difficult for me to answer that Dan question. bukan pertanyaan yang sangat sulit untuk saya jawab. He is the Son of God. Dia adalah anak Allah. He is the kingly priest. Dia adalah imamat yang rajani. He is the only person in this world delighted in the sight of God. Dia adalah satu-satunya orang di dunia ini yang berkenan di hadapan Allah. Whether you are rich or poor, Apakah kamu miskin atau whether you kaya? graduate from top university or not, Apakah kamu lulus dari universitas whether you bagus have a atau lot of bukan? possession or not, Apakah hartamu banyak atau enggak? in the sight of God, we are all sinful and filthy. Di mata Allah, kita semua berdosa dan najis. For all the people together, compared with Jesus, Untuk semua orang ini dibandingkan dengan Yesus, no one can say to Jesus, you are so unworthy, or you are so dirty. gak ada yang bisa berkata pada Yesus, kamu najis, kamu kotor. Because Jesus is so righteous Karena and Yesus holy. kebenarannya penuh dan sangat He kudus. never sins. Dia tidak pernah berdosa. He never says no to the Father. Dia tidak pernah mengatakan tidak pada kehendak Allah. He fully submits his whole life to the Father and also the Father's plan. Dia menyerahkan hidupnya sepenuhnya pada kehendak Allah. Especially, he as the kingly priest sacrificed himself on the cross. Dia sebagai raja dan imam, dia mengorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib. Remember, on that hillside, Jesus declared, "It is finished." Jadi di bukit itu Yesus berkata, sudah selesai. My Father's plan through me is finished. Kehendak Allah melalui diriku sudah selesai. God's people's salvation is finished through me and through my death. Penyelamatan untuk umat Allah sudah terselesaikan. Because as the kingly priest, his one drop of blood can save all. Jadi melalui imamat yang rajani melalui dirinya, satu tetes darah bisa menyelamatkan Like he semua. paid all the price for us. Dia membayar harganya untuk kita. He was experiencing the true wrath of God instead of us. Dia mengalami murka Allah menggantikan kita. My brothers and sisters, my friend, Saudara-saudari,
you should boast on this kingly priest. Kalian harus ya Because of Percaya pada- Jesus, you should be confident in his grace and salvation. kita harus berpegang pada kasih karunia-Nya. We are nobody. Kita bukan siapa-siapa. We are sinful, okay. Kita adalah pendosa. But in this kingly priest work, you are God's people. Tapi dalam pekerjaan imam raja ini, You're kita adalah able anak Allah. to go to the throne of grace. Kita bisa datang kepada tahta kasih karunia. You should praise him. Kita harus menyembah dia. How great is this kingly priest? Betapa besarnya imam ini. I hope in this coming holiday or vacation, Saya harap you may have di more Bible reading and studies. masa liburan ini kalian lebih banyak lagi membaca Alkitab. This salvation is worthy of your whole life. Penyelamatan ini untuk kehidupan kalian. This salvation and this Savior is worthy of our serving and following. Juru selamat ini layak mendapatkan pelayanan kita dan seluruh hidup kita. May our God and our Savior, Lord Jesus, bless you. Semoga Tuhan Juru Selamat kita memberkati kita. Let's pray. Mari kita berdoa. Oh Lord, you are joining the battlefield for us. Tuhan, Engkau ada berada di peperangan bersama kita. You are the forerunner, you are the founder of such a great salvation. Engkau pendiri dari keselamatan ini. You even sent out your only son into the battlefield to win the battle for us. Engkau mengirimkan anakmu ke dalam peperangan untuk memenangkannya bagi kami. You let him be hurt, Engkau memperbolehkan dia menjadi be despised and be crucified. dibenci dan disalibkan. Then we can be saved and Supaya- we can share the same victory you have gained through Jesus. Supaya kami bisa diselamatkan, kami dapat mendapat kemenangan yang didapatkan Yesus. He still lives, Dia hidup, and he still lives and for us. dia masih hidup untuk kami. That we have hope, we have faith in Christ Jesus. Supaya kami mendapatkan iman di dalam Yesus Kristus. Please bless every brother and sister sitting and standing here. Berkati saudara-saudari di sini. Please use our life to save more and more souls. Gunakan hidup kami untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. And one day when we meet you again, we can say, "Oh Lord, my Savior, I follow and serve you until now." Supaya pada hari akhir nanti Engkau bisa menemukan kami bahwa kami sudah melayani Engkau. Please listen to our prayer. Dengarkanlah doa kami. May you also remember your church, Desa Indah. Ingatlah gerejamu Desa Indah. May you also bless your people's suffering and sacrifice in this mission field. Berkatilah ya pelayanan penderitaan umatmu di Lord, may you also ladang misi. bless the people gathering and sitting in this coffee shop. Berkatilah orang-orang yang juga berkumpul di coffee Even shop that ini. thief, may you bless him or her. Engkau berkati juga pencuri Then that thief can truly know the salvation. supaya pencuri itu bisa mengenal keselamatan. Oh Lord, please use us and bless your people in Tuhan this gunakan kami coffee dan shop. berkatilah orang-orang di coffee shop ini. Listen to our prayer. In Dengarkanlah Jesus doa Christ's name we kami. pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen.